It's not a game, it's a rich thing. सो है गाइस, इस वीडियो में यूज्ड पीएनजी प्रीसेट बैकग्राउंड। अगर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है गूगल पे जाइए, लिखिए sachinedit.com। रिसेंटली मैंने पोस्ट डाल दी है इस वीडियो की। अगर आपको पुरानी पोस्ट चाहिए तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। डाउनलोड करना बहुत ही ईजी है। डाउनलोड वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा गाइस, बहुत ही ईजी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing.